anda yugon tirindi manne nanga yehini manni me mulanna nyaga na kisu ke waradu kama mais pourquoi ngati yehini ke de ram frampira wor ngehini anyo ko manani frampore khalas anda ci ande ber giya ngana bono anga wala na kayri qur'an bi ga ko yogoni na yaqi qalsu gumena ndanya miskina ke ngura ngasankene ma kempe nanya ne antirndindine maqasid maqsadu be ga yokunga an qawanan tuya anyi mena lahalantu anyi mena mogontu sharian kentan na nyiga manya wajiban kama wajibin ni sere kama yogun sengada alanti duraga na ga sangana wajibana nyiga Jabir ibn Abdullah ima fati na khusunya to kan nga imayri akhi yagarunya na Jabir ma hadith ngi Muslim akhi yagarunya na Abdullah ma Jabir akhi yagarunya na Jabir ma iman tagabirene kanga ifa ba gaso uhudi gajangenge kongi Abdullah tiani wara indaga gaja Jabir anken ni fonnan kay anna to am gidanya harumure kanga nke gaso haringe me daga gaja la Allah nguyinga no kubende kalle nyantintanga balere teren kasirinde parni mushkila ni bega usari ampamu lona Jabir na kia famu fina Jabir tibaba nemulla nanya arjanna fonnan kayu nkani nyonkin kini fi sabilillah ntelle gaja ide mesori kontelle ide qur'an ya deberi tirazi sor serebe to ngana bugu faben to nyambo Jabir to rikanga faben daga gaja ide kera to jihadu ngana anya seru ko qur'an ay nyankade jakki rijalun minal mu'minina rijalun صدقوا ما آهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يقولون غير الله يدخل نبي وتيري الله نرى أتمه كأودي جانين يكونني صحابة خوريبنا تقولين هنزلا أجروتي مانيون أنيتو مانيون كومبي غانغولي نانتوم بغوندك الجهاد في سبيل الله بغوندك Hanzala me adaga simme na tangutu na daga janaba nganki dua la adira mulunda daga jihadunga agira ga dekel na janaba ntogi malaika nu nyande me frida furembate ga janaba nganki annabi ya ganya malaika nu nga me firni da batte agira yaqantirndi ati Hanzala korita kita kagere gango ndebera urunte nyambogu adaga me janaba wanki Hanzala غسيل الملائكة إنتر التنيني جابر فابا جتوري ساسا جابر فارني يغيا قال يرترن كده يقول لما سنا يرترن كده بابا يرترن كده أخي يقول يرترن كده أم بيجا يخني قرأ جنا خم في جابر لك حديثه قرأ جمت فوتنا سكو الناس ما كم مسير Jabir faben tagano sagen tagano adika adi aghiya garumbane ane kanga keta Jabir yaki adaga yagarun korenya yaki Jabir ni leminenya Ahmed bin lemine yakini adaga yagarun korenya yaki annabi gesedi alayhi salam ati halaha bikra ati Jabir anken ni leminenya mane nanga teleke yagarun kore yaki ammele mine yaki anda nasanga dome khala e masala nga dome khana wuru dome me ande ke sangana kam mo yagarun kore ya Jabir atan nabi alayhi salam mpaba yankara jihudi kotanga mpaba nya sayyidun furenya akhi yagarun koro nya ni magakanga ya rasulullah ngana yaganne yaki lemine nariti adinga khini kugame gomu nyi mande sumpun kutu limu nyani na lemine nyaki menna mulanna yagare yagagan katinya no mai ani ndinga khini sorogo Jabir fage yaki doke ibadallah Jabir afage yaki doke
sara ga yagni ade kan situation pay ade tujeni serebe ila hala ige besoin de yagarin kabila baraga kenya muru hara gananya kellu mu gefeta kota kenga isuturi sum puntori problem meri de mena simme papa ni mane meneno kade kanin karana ndaga papa ngira tirati ando alla legeren so manna daga muru na rokanga ando alla nanya amme jange akara yakenguno adiromu khasunu joto ay al nyagal mante dangini kay en tant que ngaw serbe gi ran 18 ans kinanga naye anyi metu gelange me karanka kan an ko reken taga me kan anyi tu gelam bireye parce que ndaga kelimina mucinna utu an jungwa nyenge kate angene gilli yawmal qiyamah an karan kerinte gelli duna manani kuna ke kara yalan taga tolongono anyi tu ngana kara ko renga mo be nta gemmin palle anyi meni mas'ulun amama Allah gelange me kara anyi meni problem corona la rokanno anyi keliminatu agala hala kebe kelante birenanka kuga bire mo be al arora gefetan kallo mangiri mara mo bangetu anna daga utanna ko de kanka Jabir asimanga yagarebe utu ambe ga yegni natu neko yegni lenki agari ninka nken kasa penyan nyangen ngana yegni ngeni mewtu su catastrophe ko tasu se fenyan fokenna yagari severente yagarebe geni nohe na kenya utu ana nyinda nga yakke fosuga tongene parce que nyime yalla halantu muskila usariya njumpe kundu yayi Jabir ala keni le soya yalle mansuga sharia ngana yegni na yagara yegi kebe anin dema anin lomo marinda anin lomo jikundi anin de sumpullo may anin de ngakhini lome me angana yegni iyogoni de tampille sine iga simmene sari ga yegni na qawa ko yegni une situation ne kamo ne kanyagaren qawa anken salaire te dangini 1200 yagare be bani to punga 2000 euros take tele kenya betaw na utu problem nya fari ni kiri tambo ni nya fa segene nam anya adure mo on tagala hala kebe na konde problem liti jandi rembe gemro konde problem liti ha gelanga ni telamuru premier mentan kemma ande oradi mobile agere ke mobile ko hakebe angeti ha kengana ragana tike ibrene kia iri kembire mo gonni kia ya ko ndale problem ni kire wala fana be ogan qawatunu saroga rono yohunga atwanya galle mangeni kebe ananya dina gume anganji kunta ngalla halani tus soron dalla iga murungini anne ko yehni agange be kembire o dangni to o gayo gidanya garundo bayiniya ona mo gon kayan ken tanga mo be agay kunda ke yagarun tayro muntu agange be geni kitenyo mi fofo su autu ande kengena fetena ya gotonore kembira ya hasutu deja mais kento ko kallenga wala problème ni bega yohun no yohulum nde e yohun no afana ona manantu mana bobo wala yohun annan nyimmetu koninga ne ko yehni annabi khoniti fazfaru bidati din dina gumen sugandi ari jikun ko ari dinan ko anohonga fotana bega e problème ni ngeni iga yohulum no o yeri ana logo sirebegi haqqentu yohun no al huquq zawjiyya anna yugonge be nyata gundini anya keke haqqu be gan kama ikonni mugu ange mi kona nyogum bagandi serge ba yohun nambakani anna yagaringe be yatta gundini ankina haqqu be gan kama seriya ngadiran kama ikonni mugu serge ba yohun nambakani haqqu ngona ina kado mena ganyai ikonginda ayi galante konganda
an kangana irono fosso angana mlana mobili murundi anne luani begana anni tunwa kille luana anni kharanga angana mlana fosso de beri angan kawa bakaro kaitini ko angana mlana ka carte séjour no ku changer kagan kawa dossier sur de beri même formation bega de beri khana sur de beri nia mais pourquoi pas ngaro no yogunga kundunga yagare hakku began kamannatu angana wandire menyeri kedo ke anan kamma wajibi ngani de berada angana yegi yugonga wajibi nyana kane kedo ke anyana amma de ber ko min Allah wan korosini tani yagarenge plene de fo batay gajanga nanya hakefe tani yugonge gajanga de fo naro yakken kamma a hakefe me manni antetwa kende problem gebe sara yohunnoga yoglum mum pilli isunti hakuntu besu gana kebe simma annanya iyogona dangi nanya dangi hakkenyai onte kente ma be gana ke murno kada o sava conférence impay o se fe yoglum munde mena ga hakke kem petit kete problem ni bega yogunno ayani yoglum mu hakke solution ni manne kada ga besu ndegi hakke muru anna khem panno kunga problem terni ayago yani masala nge kellampu yoglum munde mena ga abada ga kun kibarum bakati sella nyai kembre c'est trop tard anan qawa ala al aqal kharagana nya ko yesu tabane waqati nan kitandam famin naga kaga masala nga dome problem nyano gante se fenemeda anga walla khibare ga jopari matalan yugo ko tasan qawarini 20h nyagaro no kanga sasaro waqati ma minuit malma 1h ok ko yen no gana itagunu ala jimman pa musasa sasa ngana yirini ala jimman pa musasa angana yirini kanga alle ri change alli waqati ana ko explication kinanga ango tu sasa kune megajanga nde mugwa nde wori kempe ay mede kinda kempe nde muguta na bere Suleiman na berenkay igeri magan ko tobe bonondara Sheikh Ali gana Suleiman tindi da kunne kunda nani wallah ama bane wori are mugun konne wa hadi lagate ke gade ragate ana sanka suna angana resere fana be gere joppa dalilu bane sunta ma magi lagatande mugu lagatangere kebe wori nga mingere kebe konda me magi lagate to wano de kenyako لا تسمع أني بل اسمع مني مغي لغتي سرون شوفو لغتي نيمة جرفو بني كونغاندا ما برينغتي سرو برينغتي نيمة غولي jamais nte balla sera ngana gar sera ko kena na ko mo ngente balle tike min nyimme gana kebe wora gana tangi dinga ko tabeya wayilla ntalla gana ti sere yolom mon pilli jalo gun te gado mena ana logo yugondi yakena nti fayta guni ga masala nga iga khibarun ko inime haja ku wakatini Allah hala nyilede ana ko nganda ala ji mesella ay sinonya nyin kama ne kundoy ala jankane kala hala kana masala bi hodo qasru fil liban limina bani suntono lumunu ngana so dimmabe wal may ganani école wal ma khana daga restaurant go khana daga tawo khana masala do me problème nyano gante masala nga do me yan ange wala ke faytaghnu a telephone nga kite ke ga telephone nga kite ande kebe gan kawa masala nga ade go fa masala ma america afay ma francia kebe ga kara se fay mede masala ngentina keni manne kappe ke gana ro yo lomunde menaga qatallatunu bakameya khanyanga khana khafini ko yime khana masala do me agana goto gajange aga nyana banina yugon na daga na kanto ana to gama abu tengena yang qaddimme bana wala qaro doro munna masala min to doro munna igana riyo kompe o hay salo ababa ke ari gel yogo ni tirdati taymenti ma ga jabini o ko ritin to ni du on tin tirindini igaran kibare
onti ri wakati tirindi onti bogo wakati tirindi ko goni yono ngata wala problem ni bega yogulo munde mena wafa problem ni yakongo masala ngeta me kili yugondi ya pega diskitene il problem ni kama kule na solution mu kenya sababu wa filamane li nan koro gajani ngere dimma be abesugi khallen kongo kempalle gelli debi alame kinyene ke dingira kenni mushkila ni bega no ayo yani gadi mushkila ni bega yogulo munde mena ga nanjo bakati ga problem na kinyani famina mushkila gore nyan kibari lamane dangi gado mena kan tanam magri annan gidan ni gonkri man nan gidan ni garen kri man kana ammen jange kri no ame kinyano agana bugu aray ni tanania fayrona nyimme wandi buttenya fayrona ngaketa alo nyana ande ko amma sire problem nte wallah mamma di men jange be gana me wori killenga he wuri lenya garen den kri he fatima di kina atiki andangi do mena hi sasa yugunne agana ko sa sutallam bonondi alo nyana imme anke ndo mu ke fonde nya joko amma me jange ke fonde ando ma joko amma mini kento rengey aga fayimbe nya tallam kummo afaya masondo men bonondi niya nani wallah amma bane ganani aga decision magati yeli kanga agana butu yugo ngana daga gaja wandi butte nyane wandi toro nyane age ko ngada wala problem ni beni angana tunanti solution te oy meni kurajarana kada lay bakapre me gamma bogu tefina kada gana bogu sugandi den taga gamma iblisa khane ngernya ngondina ne bonondina ala nyina remme kay megenya ko ngoy mara are ko mo yogo saren kane talla ngernya ngondini kinen danga ala janya gente kartilin kri an kallu go ko se fara aga ko ngomo nani fi kemejo feno ngaybe oler ke yimben pay tallan community leya walma yohunge nyana baba menya mulanya ma yande devoir sur berananya baba kenya me ko problem yogo nal tanna bagan me agana jofe anda mugu wala mekia ko la karama walma sarente mulla yogo kenanya akenya na problem la mane muruta aga fay profiter ne ken no nyay wala kudo na rakisi kam ma dunya ga problem ni ga bakka fene ma hagi me solution kita dimma be kenkenke kala o jofene wali yuninga ma men dan sire kam ma ga conseiller kan jofe khasro filana khawra kille kenga anta burono ndati ma ga de refam ke gani problem khore ay oga jono no khibarum bangandi sellanga saketi kati o gida nyuguni ma o gida nyagaru wal ma musara no nyimme nanyo me solution murakam ma fene kenge na sababu wa aga problem litini yogolo munde mena ha problem tana yani kaga gajanga romunjo yugo nasiga ga yagare logono romumma aga rogono maga kana limenta unte la hawla wala quwwata illa billah kene mine gan kawana arjanna kitati ke yagare be kene mine gan kawana kebe doro nan konu kenga nan koto fofo même pas rogna ya genge kumbene ken ka gana ya gata huna gire mel logon iya kel logon salonga parce que ande de bera kende wori made kele beri baba de kele beri ma walma ya garen kana langan kina tigu mangere ka la mer mangere tigam guren ko remminta huntenjo en fait problème yo ga sarna pa haramun dinia bani filandi wakati sugaga gajanga kana ane kantu bakare mengaya abitenea ligira telle de fonyay tani magewu agana ga wori gajanga ga soro fili